polo dress po. Functionalahan ng botones and sa bandang ilalim niya, ayan. Embroidered yan. Ang ganda. And yung dito niya sa kanyang sleeves is folded. Ano boss main kay? Mayan, Joanne ko Seo. And may packet to be both sides. Ayan. May packet siya both sides. Napakaganda. Pwede to kahit double XL frame ka. Kasyang-kasya. 40 hanggang 42 boss. Pwede sa akin. So, premium linen ang fabric nito. Ang ganda. For only 460 pesos lang. 450 wholesale ang code ko, miss. May Janice Brown sa aking suot. Other colors. 460 me. 450 wholesale. Ayan. Si Ma'am Joanne, nakikita mo? Ayan, Janice Zero and Janice White. Ayan, me. 3 colors available po. 460 pesos lang. 450 wholesale. Ayan. Kunin niya na. How much co-ords na white na borda po? Ayan, me. Ay, ganda dito. Wala na yung yellow nito. Meron po. Cream siya. Oh, ayan. Mannequin number 1. Yung nagtatanong. Ano boss? Ma'am. Yung mga first time buyer sige, si Melody. Ang ganda niyan yung item natin yun. Ayan siya. Ito yung design ng kanyang top, polo type, embroidered po. Lahat yan. Pati sa kanyang pants. Ayan siya. 850. 840 wholesale. Yung item natin to nung Wednesday. 40 boss, 36 waistline. Melody blush. Melody cream. And Melody white po. M1 natin. Mga mi. 850, 840 wholesale. 3 colors available. Ma'am Joanne, kahit huwag mo na i-SS me, naka-auto-invoice naman po tayo. Ayan, mi, kunin nyo na suot ko. For only 460 pesos lang po. Kunin nyo na. 460, 450 wholesale. Premium linen ang fabric nito, mi. Kahit double XL frame kami, pwede. Ayan, suot ko is my Janice Brown. Ayan, meron pa tayo, mi. Janice Zero. Ang ganda ng mga And dress. Janice White. Hindi to manifest, premium linen ang fabric. Yes. Me, 1 minor pa daw tayo kay Jordan Brown, 430 pesos. Alo dress. Mga may packet na yan both side. Denim, yung kanyang color. Ayan. Mine, Jordan Brown, 1 minor po, 430, 420 po, wholesale. May presyo na. Eto, mi. Tagi-isa lang to yung mga dress natin. Naka-sale, mi. Ayan. Eto, 349. Ay, parang top lang to, mi, 349, 339 wholesale. Pa-baby doll dress. Ayan, 40 to 42. Sige, isa lang boss. yan. Tony Cream. Mine, Tony Cream, 349. Isa lang din to, 499, Maxi, me. Ayan. Mine, Happy Purple. Eto, isa lang din. Napakamura, 299. Uwi nyo yan, me. 299, Roger Rust. Eto, me. Magkano, Sayang. ma'am? 299 din, Lolita Rust. 299, Lolita Rust. Hindi, ang mura. Ayan, mine suot brown. Okay, yours na Ma'am Abby. Ayan, i-share nyo yung live, mga mi. Dapat mag-share kayo ng live. Eto, yung nasa gitna, Abigail. Nice. Eto, mga mi. Yung nasa gitna, 480 pesos. Premium. Cotton poly. Pa-Hermes na yan. Naka-rhinestone yan. Mga mi. Small to double XL po. Kasha. 480. Tasha Zero. Tasha Tony Cream. Eme. Tony Cream. Tasha Green. And Tasha White. Mga mi. 480, 470 wholesale. Janice Brown. Ano na lang sold out. Tony Cream, sold out. Thank you, Mi. Janice Brown, suot ko, sold out.
Ayan. O, Roger Rust. O, eto, tag-iisa pa, Ay, Mi. dalawa ata to. 460. Ayan, yung pa Korean, Mi. Ang ganda nito. Button down. Ayan. And meron siya pa ganito. Ingrid Blush. 460. Eto naman, isa na lang padded. Eyelet. Self-tie. 449. Morgan Sky. Ayan. Paulit Lolita. Isa na lang ata yun, Mi, 299. Lolita Ras ang code. Mi, pwede yun ng double XL. Si Lolita. Nasaan? Wala na po na mas. Mi, wala lang Emma syrup. Ang meron kay Emma white and Emma blue. Ito, Mi, oh. Emma white and Emma blue. 580, 570 po, Woolsey. Oo. Eto si Lolita, Mi. Lolita Rust. Mine, Lolita Rust. Mine, Morgan Sky. Yours na, Mi. Sige, ma'am. Jen, flex ko M5. O, eto. Kay Alvin. O, sige po, sabi mo. Oh, Mi, sold out na suot ko. Doon na lang available. Johnny's Syrup and Johnny's White. 460 lang. 450. Yes, proper code lang kayo. Ganyan si Ma'am Rain, Ingrid Blush. Para ma-detect po kayo agad ni Si system. Morgan. Sold out. O, eto, Mi, si Alvin. Mi, 430 na lang. Hi, Ma'am Fatima! Ay, nasa ano na si Ma'am Fatima. Kamusta ka na, Mi? Ilang araw ka na di nagpaparamdam sa amin, ha? Day off, Ma'am Fatima. Oo, day off mo ba? Yung first sahod mo ulit dyan, iwaldas mo dito, Ma'am Fatima. Ano color ni Hilton? Sige, Ma'am Juvie, flex ko. Mi, kay Alvin muna, tapos M5, tapos Hilton. Mi, no, kay Alice. Alvin, Mi, ang mura, 430 lang. 430, 40 boss, 40 to 42, 36. Ay, ang mura na lang. Waistline. Ang ganda niya sa baba kasi may design yung pants niya. Ayan o. May pa-ribbon yan. Mi 430. Alvin Ross. Other colors. Alvin. O, eto. Other colors ni Alvin Army. Alvin Cream. Off ko now. Alvin White. Alvin